بركاتهم أسرارهم أنوارهم ونفاتهم خصوصياتهم كرامتهم في الدنيا الآخرة على هدينا كتب الصالح والصحة والعافية والبركة والاستقامة وليا الصلحات فادة وفتاة ورسول في خير ولطف وعافية وسلامة في الدين والدين الآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. من يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه
بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل وتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتب بنا والmuslimin. Kita baca la ilaha illallah di ratib atas ini di guru ulun itu adalah qalbu ratib, hatinya ratib atas itu la ilaha illallah. Nah, karena ininya la ilaha illallah ini hatinya ratib, jadi kita minta dengan hati juga. Karena yang Allah lihat bukan sekedar jasad kita, bukan sekedar bacaan kita, suara kita. Yang Allah lihat adalah apa isi hati kita. Karena apa kita baca la ilaha illallah? Apa karena ridha Allah? Apakah ingin rahmat Allah? Apakah ingin keampunan dari Allah? Apakah ingin ingin minta anugerah yang besar dari Allah atau tidak minta? Semalam orang mengucap la ilaha illallah itu hakikatnya mengetuk pintu la ilaha illallah. Ya Allah bukai. Ketika sudah dibuka, labbaik ya abdi, pun wahai hambaku, apa memintanya ya dengan hati. Nah, minta rahmat ya Allah, minta keampunan, minta petunjuk ya Allah, minta penjagaan ya Allah dari iman dan Islam anak cucu ulun di akhir zaman ya Allah. Jaga ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagakan keluarga kami, keluarga sakinah mawaddah warahmah, terhindar daripada fitnah, terhindar daripada bala musibah. Minta kepada Allah. Kapan lagi kita minta kalau kadang berkumpul kayak ini? Karena ketika berkumpul kayak ini, rahmat turun, malaikat hadir, kekuatan cepat dikabulkan doa itu lebih cepat daripada sendirian. Belain dengan orang itu wali, orang wali lain pulang kisahnya. Kita nih wali juga, wali kelas, ya, wali santri, wali anak, nah atau wali kota, saya juga. Nah, orang waliullah kita walian, untung juga wali. Makanya walian ini berkumpul di sini, insya Allah jadi wali berdaan. Nah, karena malaikat hadir. Nah, jadi gunakan kesempatan. Karena bukan sembarang orang yang Allah kumpulkan untuk berzikir itu. Ya, kecuali orang-orang yang pilihan. Kenapa pilihan? Karena malaikat ikut serta di sana. Berarti kalau malaikat ikut serta berarti orang-orang pilihan yang berzikir pada jalannya. Jadi hadirkan hati kita, minta kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Apa yang kita perlukan minta kepada Allah. Muntung la ilaha illallah, hati ya Allah, rahmat, keampunan pian, anugerah pian, keselamatan pian, penjagaan keluarga ulun. Ya, minta kepada Allah. Ya. Jangan engken meminta. Iya, Allah yang bertawar, kita kada mau rugi. Ya kada yang kasih yang kayak nagin dulu aja. Nah, ada tahu lagi pas datang bulan. Pusing lagi kepala. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudahan kita, keluarga kita, kaum muslimin semuanya dapat rahmat, keampunan ya di dunia, di kubur sampai negeri akhirat. Puncaknya kita adalah minta ridha Allah. Biar dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Nah, itu puncak yang kebahagiaan yang hakiki. Nah, jadi kita minta kepada Allah bagi kita, keluarga kita yang hidup mudahan sehat walafiat, panjang umur, mati husnul khatimah. Yang meninggal dunia semuanya kita niatkan, kita hadirkan yang meninggal dunia, yang hidup mudahan tadi yang meninggal mudahan semuanya Allah jadikan kumpulan sidin curahan dari rahmat anugerah ya, taman daripada semua surga kuburan sidin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فدر سيدنا حاشا بن رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وزواجه وذريته لأن الله يرى في الجنة وفعنا بسنة نوارمون في الآخرة ويزني اسم ورزقنا محبته وفنمنته والشرف في سمرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فسيدنا وكل كل محمد عليه وسلم سنافي عليه صلي وفرج الكلام جن الله يغفر ويرحمنا في الجنة وفنا في سنة ورمولهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسيدنا وباركنا صاحب رضي الله صاحب عمر عبد الرحمن والدوسنا عبد الله بارس وسوري وفضل الكريم أجمعين أن الله يغفر ويرحم ويغفر الجنة وأنا بسنا نوار مولومي نفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة أولياء والشهداء والصلاة الراشدين والدين من شيخنا وعلمنا وذل المكالين أجمعين سلامة هذه البلدة من المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر ويرحم ويغني في الجنة وفعنا بسنا نوار مولومهم
في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بقبول تمكم سلام ورسول الله ربنا في الآخرة في كل شر جالبة كل خير على أحبابنا شيخنا في اليوم وعافية على نيتنا الله ينور قلوبنا وخليبنا وتكون الدولة فقال موت لنسى الإيمان بالأمينة والامتحان بأكي السجن كتب صلاح حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ويحب فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملايين يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل اللهم عليه أنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء كويسنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياتك وجوارك من كل شيطان مريد جبار عن الوديعين وذبك من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا وجمة ندم في الهل والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسولك كما متوبة الله رباتنا يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا. قال المصنف رحمه الله نفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وجزاه الله عن المترجم خير جزاء في الدنيا وفي الأخرى إلى قوله ya halaman 14. Dua kalimat syahadat. Masya Allah. Rukun pertama dari rukun-rukun Islam adalah dua kalimat syahadat yang merupakan dalam hadis bunyal Islam ala khamsin. Dibangun agama Islam itu atas 5 pondasi tiang. Tiang yang inti, dasarnya yang paling besar adalah dua kalimat syahadat. Nah, tiang-tiang yang lainnya itu memperkuat salat, puasa, zakat, haji, itu memperkuat daripada tiang yang inti tadi. Tapi kalau tiang inti kadada, nah semua yang lainnya tidak diterima. Ya, walaupun ya dia ibadahnya luar biasa. Nah, itulah orang-orang yang munafik, zahirnya ibadah, hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita jadi orang munafik. Ya, kada menyambati orang munafik, ada seorang yang banyak munafik juga. Ya. Yang nyata dulu ayatul munafik salah satu ya Rasulullah, tanda orang munafik 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berpandir berdusta. Nah, itu gawian kita setiap hari. Cuma kita kada merasa siapa itu munafik je. Padahal kita munafik tiap hari. Cuma kada merasa. Yang bisa ilmu merasa. Kada kawannya menyambati orang. Nah, jadi ada pertanyaan, bagaimana agar sholat kita khusyuk? Jadi ulama andak tulisan di HP kita, di cermin kita, setiap ada tulisan yang rancak kita lihat apa? Tulisi di situ ikam munafik, ikam pendosa.
hikam orang yang zalim, biar kita tahu diri. Karena kalau orang hendak khusyuk itu syaratnya dulu pertama tahu diri, kenal dirinya siapa. Kalau dirinya kada kenal, kada kawanya khusyuk. Walaupun fasih bahasa Arabnya, walaupun hafiz Quran, walaupun ya bacaannya, qiraat sab'ah, qiraat asyarah, itunya paham apa, tapi nya kada tahu diri, kada kawa khusyuk. Ya, ada kawa khusyuk. Jadi kenal diri itu sangat penting. Iya, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kenal diri hamba Allah, maka kita akan kenal bahwasanya Allah lah Tuhan yang kita sembah. Nah, di akhir zaman kita pribadi tidak usah memikirkan orang. Kita banyak menyembah selain Allah, menyembah kesehatan kita. Ya kada, menyembah duit kita, menyembah jabatan kita, menyembah ya usaha kita, bahkan bisa menyembah makanan dan minuman. Nah ini, padahal kita setiap salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti sebatas pengakuan. Setiap salat tahiyat awal, tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah. Mana ini semua bukti? Nah, dengan belajar maka kita tahu. Berarti selama ini pengakuan kita hanya terbatas di mulut. Cintanya cuma di mulut. Hatinya ternyata tidak bersama beliau. Nah itu. Jadi orang sudah cinta kepada seseorang, maka jasadnya bersamanya, hatinya akan bersamanya. Tapi itu kita bisa lakukan hanya dengan manusia. Dengan Tuhan yang menciptakan kita jauh. Tidak bisa kita lakukan itu. Ya, dengan orang yang istri kita, dengan suami, dengan anak, hati kita, jasad kita bersama mereka. Hati kita pun cinta. Ya, tapi kalau giliran sembahyang, jasadnya menghadap Allah, menghadap kiblat, hatinya, nah inilah kita ini. Ya, jadi ada ungkapan syair dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, nura'il khalaik walil wara nunafik. Ya, ya, ya Allah, artinya nura'il khalaik, kami ini banyak riya dengan manusia, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia. Walil wara nunafik, dan kami ini ya banyak artinya kemunafikan ya Allah. Ya, banyak. Ya. Nuzhirul ihsana wa nukhfiyil buhtana. Kami ini menampakkan zahir kami seakan ahli taat, ahli kayak orang wali lah biasanya, orang soleh. Padahal wa nukhfiyil buhtana, kami menyembunyikan artinya kedustaan daripada zahir kami ini ya Allah. Zahir kami kita seakan beribadah la ilaha illallah, tapi hati kami ternyata bukan Engkau yang diingat ya Allah. Wah ini kalam-kalam wali ini pian, ya. Untuk apa? Untuk memukul diri kita, bukan untuk memukul orang lain. Ya. Jadi sering-seringlah kita baca-baca qasidah para aulia salihin. Karena qasidah para aulia salihin itu mempunyai rahasia sir yang tersembunyi untuk membersihkan hati kita. Jadi kalau kita kada setuju dengan syair-syair orang-orang yang saleh, maka ngalih hati kita. Di antaranya Diwan Al-Haddad, ya. Ada kan ada Al-Haddad, ya. Syair sidin ya ali masirri la tahtiki sitra'anna wa afina wa fa'anna hum ladhi kana minna. Nah ya alima, nah itu ya ali masirri minna. Antaranya qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari badu'ai wa ibtihari syahidul li bibtiqari. Itu antara syair-syair para aulia salihin
yang bisa menyadarkan diri kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, penuh dengan dosa. Berarti kalau kita tahu hamba Allah penuh dengan dosa, kekurangan, otomatis apa? Siapa yang kita harap? Siapa yang kita dekati? Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha luas rahmatnya, Allah yang Maha kuasa untuk mengubah diri kita ini yang tadinya jauh hati kita lupa kepada Allah, maka Allah akan mengubah hati kita agar senantiasa hati kita dekat kepada Allah. Nah, itu. Makanya sarana untuk kita dekat kepada Allah ya kita belajaran. Ya, orang kada ketujuh senang belajaran itu kalau mesti ke majelis taklim, ada teman. Makanya jauh ulama, seseorang itu tidak akan mendapatkan kebersihan hati, hatinya ini bersih ingat kepada Allah kecuali dua. Pertama, musahabatul qaum, berteman dengan para aulia saleh yang senantiasa kalau kita dekat beliau perkataannya mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita tentang sejarah bagaimana para aulia salihin mereka hidup di dunia ini. Wah, itu cari kawan yang itu. Jangan cari kawan. Ya kada. Wah, ketujuh bebinian jadinya. Lo kawan itu kenapakah anak menambah kawin pulang? Jangan itu. Alih gini urusannya. Bila kawan itu kenapakah anak dunia nih? Seakan anak mengejar dunia terus. Jangan tulah. Cari kawan yang kalau kita berkawan menjadikan dunia itu untuk mazratul akhirah. Cari kawan yang mengingatkan kita tentang siapa diri kita ini, menambah artinya cesan kita agar kita senantiasa bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati kita menjadi bersih. Tadinya kita menyambati orang, buruk sangka, kotor pikiran, dendam, marah macam-macam. Pas berkawan kenapakah kayak ada cesan itu rohaniyah itu lain. Asa dingin, asa tenang, tentram, asa kadada pikiran tuh anak macam-macam tuh. Tadinya gawian macam-macam, pas berkawan, wah nyaman deh kita nih. Cuma banyak yang kada sadar. Ya, harusnya kita sadar. Yang hati kita kan yang tahu diri kita masing-masing. Orang mana tahu hati kita? Ya kada. Carilah kawan. Sebagaimana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menanya kepada Rasulullah SAW, ayu julasa ina khair, ya Rasulullah, teman duduk kita yang baik itu tandanya apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apabila engkau melihat dia engkau ingat kepada Allah. Wah, cari kawan itu. Bahkan dalam riwayat, kalau kita memandang beliau sekali, maka kita akan mendapat keberuntungan dunia akhirat. Maksudnya dengan sekali pandangan orang itu bisa beruntung, mustahil. Dianya kayak apa kisahnya? Ini orang memandang orang, lalu orang ini mendapat keberuntungan dunia akhirat. Maksudnya bagaimana? Semudah itu orang bisa selamat dunia akhirat hanya dengan sekali pandang? Nyaman benar? Bukan begitu. Pandangannya bagaimana? Pandangan cinta. Ada orang soleh, ada aulia, apalagi zuriat Rasulullah SAW yang bersambung pandangannya, matanya, silsilah ilmu amalnya sampai kepada datunya Nabi Muhammad SAW. Kita memandang beliau dengan pandangan cinta, bukan dengan pandangan syahwat. Apalagi pandangan benci, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa? Ya kada sejaman pulang, rancak bertamuan pulang Rasulullah. Tapi celaka, tapi kan memandang juga tuh pandangannya lain, pandangan tidak percaya, pandangan macam-macam. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka tanda orang yang beruntung dunia akhirat memandang Nabi Muhammad SAW itu dengan pandangan mengimani, pandangan rela berkorban dengan harta dan tenaga untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian kita memandang orang-orang saleh, maka itu akan mendapatkan hidayah.
Iya, petunjuk dalam hati orang tadi, ya akhirnya merubah satu bahasa ini kerennya kan power. Mau dapat powernya, akhirnya hatinya kayak ada yang apa kata lain rasanya. Ya, mudah ingat dosa, mudah menyesal diri, mudah meneteskan air mata. Tadinya kasar, tapi pas memandang orang soleh tadi, wah Allah, dapat pandangan beliau langsung. Iya, bahasanya 75%, 80% berubah. Nah, tapi ya ulama asal ketika sudah orang bertobat daripada kesalahannya, jangan sampai jauh dari orang-orang yang baik. Kalau orang yang udah bertobat nih lah, lalu jauh dari orang soleh, bebulik pulang pian, terbulik ya asalnya kawan nih, maharat benar menariknya kawan nih, maharat. Jadi hati-hati berteman di akhir zaman. Nah, yang kedua, ketika mereka sudah meninggal dunia lagi, kita kada dapat, maka bacalah kitab-kitab mereka. Nah, sejarah mereka bagaimana? Maksudnya bukan kitab lah, kitab yang mencatat sejarah mereka. Makanya manakib-manakib itu penting dibaca, penting disebarkan. Apa? Biar kita bisa menjadikan cermin. Mereka orang-orang soleh, biasanya yang dibaca manakib itu kan orang-orang soleh. Ya kada adalah manakib buhan yang maksiat dibacakan. Ya, kada ada maksiat manakib Abu Jahal adalah pernah yang mendengar. Abu Lahab ada aja manakibnya cuma sedikit, dan itu pun mengandung hikmah, pelajaran dibacakan. Manakib orang jahat dibacakan apa? Ambil ada hikmahnya biar jangan mau pati. Nah, tapi kalau manakib para aulia sholihin, biar kita mengikuti mereka. Nah, itu harus gitu. Itu penting, biar sangat penting di akhir zaman. Karena keimanan kita, keislaman kita tergantung kawan-kawan kita. Kalau kawan kita orang yang berimannya kuat, iman kita ada cisan juga. Tapi kalau kawan kita yang kadabah imannya kurang juga iman kita. Ya, makanya Rasulullah SAW iman bertambah dengan taat. Kawan dengan orang taat, iman kita teces juga. Kawan orang yang kada baik, iman kita kurang. Iman aja bisa kurang, apalagi Islam. Islam itu kan sholat, puasa. Ya, kawan dengan orang penyembahyang, penguasa 4 juga. Tadinya kata jarang puasa Senin Kamis, 4 kawan kayak pakai panasnya. Kawan lah. Tuhan pada seorang wajib puasa Senin Kamis, seorang yang tak anum ini kada kuat ya. Wah, akhirnya kena juga. Nah, itu. Jadi penting sekali itu. Rukun pertama dari rukun-rukun Islam ada 2. Ada yang kedua adalah 2 kalimat syahadat. Nah, di antara rukun Islam 5, ya. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Keabsahan Islam memerlukan pengucapan 2 kalimat ini secara berurutan tanpa jeda, artinya gana-gana, dan dengan memahami makna keduanya. Nih, artinya kalau orang Islam itu sah dikatakan kalau ia mengucap 2 kalimat syahadat itu paham maknanya dan benar. Terkadang ada orang Islam membaca 2 kalimat syahadat kada tapi bujur bacaannya. Iya. Makanya wah ini penghulu bila hendak mengawinakan terkadang sini yang orang baca syahadat. Asyhadu ini penghulu nih. Entah gemetar ke apakah, padahal lain yang saya nikahkan ada kalimat syahadat. Terkadang ada aja yang kada ini. Hanya di ulama, orang yang dimaaf inya kada tahu kewajiban sholat, puasa itu 2, kada tahunya. Ya, orang ini kada tahu dimaaf uzurnya karena kada sembahyang, kada puasa, kada tahu hukum-hukum agama, itu 2 uzurnya dimaaf. Kalau uzur ini kada ada, tidak ada maaf baginya. Pertama apa? Karena dia baru masuk Islam. Nih ngatakan biar yang pikir puasa, ke sembahyang, ke haji, ke zakat. Ada orang yang kada sembahyang, ada puasa, ada haji, zakat. Kalau udzur ini kada ada dimaafnya. Pertama,
tadi baru masuk Islam. Wajar aja kalau tapi sembahyang tak ada sembahyang tak ada orang baru masuk Islam. Maklum kita. Yang kedua, jauh daripada ulama. Jauh di kutub utara, di gunung. Tapi wah ini ya sinyal HP itu TV masuk kayaknya ke gunung-gunung wah ini. Ya. Jadi kalau dua syarat ini kededa, ketika orang tidak tahu syariat maka ia berdosa. Bukan arti orang itu berdosa basi neraka, itu bukan urusan kita. Hanya secara syariat orang itu berdosa. Adapun kita mencap boleh. Sekedar tahu, oh nih, kenapa ini nih? Pada ulama banyak di kampungnya. Ya, kampung ini ada masjid, ada pengajian. Sebelah rumahnya ada guru, sebelahnya ada ustadz urusan pesantren. Kenapa ada sembahyang, ada puasa? Nah ini secara agama jadinya berdosa orang ini. Tapi ingat tetap kita mendoakan mereka mudahan dapat hidayah. Nah jangan, makanya mengkada guru maka ilmu akan bisa menjadi malapetaka, malah ini bisa menyambati orang, menyalahkan orang. Ini hati-hati. Iya. Kalau mesti guru tahunya, oh ilmu itu untuk menilai, sekedar tahu aja. Oh, terutama menilai diri kita pertama. Kalau diri kita pas, alhamdulillah. Mun diri orang kada pas, nah kasihannya nih, ya Allah. Ada puasa tadi, ada sembahyang. Padahal guru-guru ulama banyak. Dan yang dapat hidayah, dan yang bertobat. Pun kita kawan nasihati, bagus. Kalau memang ahlinya, kalau bukan ahlinya, jangan. Karena bisa mana pian kecuali pian jago. Tidak apa-apa. Ya jago ada apa? Nyarnya melihat. Hanya anak mana udah menggerakkan tangan, dah kaku tangannya ada apa? Silakan bernasihat. Kalau orang bahari itu aja, orang bahari bisi kayak itu. Karena memang zamannya zaman keras. Bahari itu zaman keras. Wah ini makanya ulama jarang mengajarkan ilmu-ilmu tenaga dalam itu. Kenapa? Mau diajarkan banyak salah guna, mencari duit. Nah, main pelet, nah macam-macam. Wah ini salah udah. Jadi disembunyikan. Ada aja yang mengajarkan ilmu tenaga dalam itu. Anak-anak kita jarak jauh, kita menampar kada kawa orang itu. Alah. Tapi menamparnya dengan emosi. Kada kawa. Kita kepada kawan menimpas dengan emosi kada kawa tertahannya. Serada ilmunya sampai ini ada, guru-gurunya ada, tapi kada sembarangan. Ya, kecuali hatinya yang bersih. Nah, bisa diarahkan, diajarkan mengkada. Jadi main-mainan jadinya, timbul pakai YouTuber. Nah, jadi cari duit tam jadinya. Nah, ini di akhir zaman nih. Zaman lalu sudah zaman naon lah, zaman now atau juga ngeri yang sekarang ya. La ilaha illallah. Mun orang yang kada paham lah, zaman zaman canggih we ini aja. Canggih, mudah maksiat, mudah lupa Allah, mudah kita ini memperbuat dosa. Canggih itu di akhir zaman ini. Tapi bagi yang bisa ilmu, makanya akan menggunakan kecanggihan tadi untuk bagaimana ia mengingat Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, siapa di akhir zaman yang menuntut ilmu agama, maka itulah ciri orang yang selamat. Nah itu mudahan anak cucu kita, zuriat kita orang-orang yang senang menuntut ilmu agama. Nah kita doakan. Kita kada tahu, kita orang tua pada Tuhan kai hanya mendoakan. Ya kada, insyaallah ya, mendoakan Allah kabulkan, akan dijaga anak cucu kita. Nah itu. Kemudian makna makna asyhadu an la ilaha illallah, atau kesaksian tiada lain yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Artinya Allah kita beribadah.
Makanya pian penting kita kalau kita itu sembahyang, anak ibadah, anak apapun itu baca istighfar dulu, minta ampun. Bukan sekedar muntung di hati. Ya Allah ulang sembahyang nah pasti kada ada pada ikhlas. Pati ulun hati ulun johir ulun aja beribadah menghadapian. Hati ulun melayang. Ampuni ya Allah. Ampuni ampuni. Sudah meresap di hati hanya kita usolli. Wah, ini penting ini. Ya. Karena kalau kita kadang mengakui diri kita salah, maka sholat kita dalam riwayat itu dilipat seperti pakaian, puntala, lalu dilemparkan ke muka kita. Wah, itu. Karena kada beradab. Udah tahu salah, kenapa kada mengakui? Ya kada bahasa kasarnya kurang ajar ya Allah Ta'ala. Wah, itu bahasa kitanya kan jakano tuh kurang ajar. Udah tak salah, kakui salah. Jangan merasa bujur. Merasa bujur ya, merasa seorang. Udah salah merasa seorang orang. Jangan, akui ya Allah, ulun pasti kada beradab. Walaupun bacaan bagus, walaupun gerakan bujur, gerak ini sah, tapi batin ulun jauh dari ikhlas, jauh daripada tadabbur makna, daripada jauh daripada ada adab. Ampuni ya Allah kesalahan salat ulun. Nah, itu penting dihajati sebelum salat. Nah, artinya aku mengakui dan meyakini di hatiku. Nah, di hati dulu secara pasti dan aku mengucapkannya kepada orang lain dengan sebenarnya bahwa dia tidak ada yang berhak disembah dengan benar sebenar-benarnya dari segala yang ada di alam semesta ini masa kecuali hanya Allah. Nah, itu penyaksian terutama orang yang baru masuk Islam. Maka semalam sudah kita talkin 2 kalimat syahadat ya kada. Nah, jadi kita ini insya Allah talkin lagi sekali gitu, Pak. Udah memantapakan karena kita biasanya tuh harus habis orang udah balik berakal itu ada ulama yang mewajibkan kita talkin ulang lagi untuk memantapkan lagi keislaman kita. Memang kita sudah Islam. Iya, kenapa? Karena lahir daripada kaidah itu mama kita Islam, tapi untuk pemantapan Islam kita harus 2 kalimat syahadat untungnya bujur dan paham artinya, bukan hanya KTP Islam. Nah, ini penting ya, sangat penting ini. Nah, kemudian makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membimbing kita, keluarga kita dan kaum muslimin agar senantiasa kita semuanya berada di jalan yang diridai Allah dan Rasulnya dan diwafatkan dalam keadaan diridai Allah Rasulnya dan kelak di akhirat kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ridha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa shukran mazidah. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun minta ridhonya. Terima kasih kehadirannya. Mohon doa. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. La quwwata illa billah.